حضرات زیوکار توجہ فرمایا جے حشر دے میدان دی گل کرن لگے آواں رب العالمین دی کرسی ہوئے گی عرش ہوئے گا جنت جہنم لوگاں دے سامنے ہوئے گی رب اس زمین نو ختم کر دے گا نمی زمین بنائی جائے گی فرشتے جہنم نو کھچ کے اس زمین تے لے آون گے اللہ فرمان دینے وجہ ربک والملک صفا صفا تیرا رب بھی آ جائے گا فرشتے بھی آ جان گے زمین چٹھیل میدان ہوئے گا اللہ دے عرش تو علاوہ کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا میرے نبی دے حوض تو علاوہ پانی نہیں ہوئے گا کوئی پرسانے غال نہیں کوئی پوچھن والا نہیں کوئی بچان والا نہیں کوئی حال نہیں پوچھدا کوئی حال نہیں دسدا ہر بندے نو اپنی جان دا فکر ہے او پاویں نبی ہووے او پاویں ولی ہووے او پاویں جن ہووے انسان ہووے پاویں پیو ہووے پتر ہووے کوئی کسے دا رشتہ نہیں کوئی کسے دا جانو نہیں کوئی کسے دا پرسانے غال نہیں کوئی کسے دا خیر خواہ نہیں کوئی کسے دی فکر نہیں کرے گا نبی بھی کہیں گے نفسی نبی بھی کہیں گے نفسی حضرات میرے نبی دا فرمان سنو آقا فرمان دینے جدوں حشر دا دن قیامت دے دن نو او بندہ ویکھے گا جس بندے نو ساری زندگی منہ دے بل رب دی خاطر گسیٹیا گیا ہے حدیث سن میرے نبی دی دل دے تختی تے نوٹ کر کے لے جا آقا فرمان دینے جدو قیامت دا چہرہ او بندہ ویکھے گا جس بندے نو ساری زندگی رب دی خاطر منہ دے بل گسیٹیا گیا کی مطلب ہے فرمایا جو بندہ پیدا ہویا اس دن تو لے کے بڑھا ہو گیا مر گیا موت آ گئی ساری زندگی بچپن تو موت تک اس بندے نو رب دی خاطر رب دے رستے دے اندر منہ دے بل گسیٹیا گیا یعنی اتنا زیادہ دکھ تکلیف پہنچایا گیا او بندہ بھی جدوں قیامت دا چہرہ ویکھے گا رب نو کہے گا عرش والیاں ربا سونیا میں تیری عبادت دا حق ادا نہیں کر سکیا اللہ میں تینو منان دا حق ادا نہیں کر سکیا او فرشتے جنہ دے نامہ اعمال دے اندر صدیاں دیاں عبادتاں نے جنہ دے نامہ اعمال اندر گناہ کوئی نہیں غلطی کوئی نہیں نیکیاں ہی نیکیاں نمازاں ہی نمازاں اذکار ہی اذکار نے او فرشتے بھی جدوں قیامت دا چہرہ ویکھن گے رب نو پکار کے کہن گے سبحانکا ما عبدنا کا حق عبادتی کا اللہ سے بھی تیری عبادت دا حق ادا نہیں کر سکے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے او کائنات والیوں اگر تسی رب تے رب دے رسول دی نہیں منو گے تسی پھر اس دن تو کیویں بچو گے جیڑا دن بچیاں نو بڑھیاں کر دے گا جمدا بچہ اگر قیامت دا دن ویکھ لوے گا بڑھا ہو جائے گا اس پریشانی دے نال اس دی حیبت دے نال جیڑا دن بچیاں نو بڑھیاں کر دے جیڑا دن رشتیاں نو توڑ دے جیڑا دن اپنیاں نو بیگانہ کر دے جیڑے بچے تیری خاطر جان قربان کرن جیڑی بیوی تیرے تے جان فدا کرے جدوں حشر دا دن آئے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا رب ذوالجلال دا قرآن ہے اللہ فرمان دینے یوم ترونہا تزخل کل مرضعات اما ارضات وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا اللہ فرمان دینے سونے جدوں حشر دا جدوں قیامت دا دن اے لوگ ویکھن گے تو ویکھے گا انہاں دیاں حالت
तानू दुध पिलान वाली अपने बच्चे नू सुट देवेगी ते लोग इंज नजर आणगे जिवें इन्हां नशे कीते ने, जिवें इन्हां शराबां पीतियां ने। अकलां खत्म हो जाणगियां, अकलां मौकूफ हो जाणगियां, अकलां मसख हो जाणगियां, दीवानियां दी तरह फिरदे नजर आणगे। अरश वालिया इन्हां केड़ा नशा कीता है, इन्हां केड़ियां शराबां पीतियां नहीं नहीं, कोई नशा नहीं, कोई शराब नहीं, बल्कि तेरे रब दा अजाब ही इन्ना सख्त होएगा। अल्लाह बड़े जलाल अंदर है, अल्लाह बड़े गुस्से दे अंदर है। कोई नबी रब नाल गल करन दी जुर्रत नहीं करेगा, रब दे नाल गुफ्तगू करन दी सकत नहीं रखेगा। हजरात बड़ा मुश्किल टाइम है, हजरात बड़ा औखा दिन है। उस दिन दे अंदर जिन्ना ते अज आसा तू लाइयां ने, जिन्ना ते सहारे तू बनाए ने, फलाना भी छुड़ा लवेगा, फलाना भी आके बचा लवेगा। मेरे नबी दे झंडे थल्ले सारी उम्मत ने जमा होना है, किसे होर नू झंडा नहीं मिलना, किसे होर नू ए रब ने इज्जत नहीं देनी। अगर तेरी निस्बत किसे होर दे वाले, तेरी निस्बत किसे शहर दे वाले, तेरी निस्बत किसे पीर दे वाले, तेरी निस्बत किसे पगड़ी वाले दे वाले, किसे मौलवी अलामे फहामे, किसे पीर फकीर मलंग दे वाले, एक गल याद रखी, हशर दे मैदान दे अंदर अगर मेरा नबी तेरे कम ना आया, कायनात अंदरों तेरे कम कोई आ सकदा नहीं आ सकदा। किसे गल नहीं सुननी, छाड़े इन्हां सारियां दियां निस्बतां, छाड़े इन्हां सारियां नूं। वहाबी कहंदे ने असीं सच्चे हां, बरेलवी कहंदे असीं सच्चे हां, अहले तशी कहंदे असीं सच्चे हां, देवबंद कहंदे असीं सच्चे हां। फलाना बेईमान है, फलाना गुस्ताख है, फलाना बिदती है, फलाना मुशरक है, फलाना इंज फलाना उंज। छाड़े इन्हां मौलवियां दियां गल्लां नूं। आ मैं तैनू उस दर ते लै चलना, आ मैं तैनू ओ दर वखावां जिस दर ते आके ए फिरके मुक जांदे ने, ए रोले मुक जांदे ने, ए लड़ाइयां ते झगड़े मुक जांदे ने। उस जगह दा नाम मदीना है, उस जगह दा नाम मक्का है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इन्हां मौलवियां दे चक्रां विचों निकलो बंदिया, इन्हां मौलवियां ने डोबना है। अगर तू तरना है गल अल्लाह दी मन, अल्लाह दे रसूल दी मन। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जाना आखर मिट्टी दे हेठ बंदिया, भावें टारत भावें चुबारे तेरो, जन्नत जाना ही ते कुछ कर बंदिया, एवें बैठा ना मुल्ला दे लारे तेरो। हर कोई पीर कहंदा है मेरे मुरीद ज्यादा होवन, हर मौलवी कहंदा है मेरे मुक्ति दी ज्यादा होवन, मेरी मस्जिद वड्डी होवे, मेरा मदरसा वड्डा होवे। मेरे सोने नबी ने सारा मसला मुका छड़िया है, हर मसले दा हल दसया है। आका फरमांदे ने तरकतु फीकुम अमरैनि लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। ओ मेरा महबूब सोना, हशर दे क़यामत दे नेड़े जाके जदों हर मस्जिद विचों एहो आवाज आवे, एहो सदा आवे, असीं सच्चे हां, फलाने झूठे ने, असीं ठीक हां, फलाने गलत खराब ने। सोनिया उम्मत किदे जाएगी, सीधे साधे लोग किदे जाणगे। मेरे नबी ने दसया है, मेरे नबी ने इस मसले दा जवाब दिता है। फरमाया जिस मस्जिद विचों आवाज आवे अल्लाह दे कुरान दी, जिस
जिस मस्जिद विचों आवाज आवे मेरे फरमान दी, उस मस्जिद विच जुमा पढ़िया कर, उस मस्जिद दे अंदर गया कर। ते जिस मस्जिद दे अंदरों तैनू फिरका वरीयत दी बो आवे, जिस मस्जिद दे अंदर मौलवी अपना पेट वड्डा करना चाहे, मौलवी अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहे, जिस मस्जिद दे अंदर ये लोग कहंदे होण फलाने पिछे नमाज नहीं हुंदी साडे पिछे हुंदी है, फलाने है ही गुस्ताख ने असी बिल्कुल ठीक हाँ, इन्हां दियां फतवियां दी परवाह ना कर, इन्हां दियां गल्लां विच ना आ। जेड़ा कुरान दसे ते नबी दा फरमान दसे उहदी गल नूं मन लवें। तुसी कुरान ते हदीस नूं मजबूती नाल थाम लिया जे, ना तुसी झूठे पवोगे ना तुसी गुमराह होगे। किसे दी साइड लैन दी लोड़ नहीं, किसे कोलों दूर होवन दी लोड़ नहीं। फैसला अल्लाह दा कुरान है, मेरे नबी दा फरमान है। मौलवियां दी गल्लां विच आना लड़ांदे ने लड़ांदे। जिस जगह ते मौलवी तकरीर कर जावे महीना महीना लड़ाइयां नहीं मुकदियां। कईयां ने तलवारां फड़ियां, कईयां ने टोके फड़े, कईयां ने डंडे फड़े, कईयां दे केड़े दावे, कईयां दे केड़े दावे। छाड़े इन्हां सारियां नूं सुनिया कर उस बंदे नूं जेड़ा तैनूं जोड़न दी कोशिश करे। मैं तुहाडा भरा लगना, तुसी मेरे वीर हो। आपां एक नबी दा कलमा पढ़िया, अपना कुरान एक रहमान एक, अपना दीन इस्लाम एक, लड़न झगड़न दी गल कोई नहीं। मेरे नबी दी गल दी दलील मंगया कर, मैं जितना बयान करा अद्धा घंटा बयान करा मेरे ते फर्ज है। जदों मैं उठ के बाहर जावां कोई भी तुहाडे अंदरों छोटा होवे वड्डा होवे, मां बहन बेटी कोई भी होवे, मेरे कोलों दलील मंग सकदे हो, मेरे कोलों हवाला मंग सकदे हो। मौलवी साहब तुसी घंटा जाया कीता, साडा बड़ा कीमती टाइम सी, दस जेड़ी गल कीती इंदी दलील की है। अगर मैं तैनूं रब दा कुरान दलील दे तौर ते पेश करा, अगर मैं तैनूं नबी दा फरमान दलील दे तौर ते पेश करा, मेरी उस गल नूं मन लवी। अगर मैं दसा मेरे पीर ने आखिया, अगर मैं आखा मेरे मौलवी ने आखिया, अगर मैं कहां मेरे इमाम ने आखिया, मेरी गल नूं दीवार दे नाल दे के मारी। जिथे आमना दे लाल दी गल आ जावे उथे मौलवियां दी गल नहीं चलदी, उथे पीरां दी गल नहीं चलदी। ओ कमलिया उथे इमामां दी गल नहीं चलदी। इन्हां इमामां दी गल मैं की करा, उथे नबियां दी गल नहीं चलदी। मेरे नबी दी जात तू बाद भी क़यामत है, मेरे नबी दी बात तू बाद भी क़यामत है। तुसी आपे फैसला कर लेना, ए मजलस खासाया मादी। तुसी आपे फैसला कर लेना, ए मजलस खासाया मादी। जिथे नीवी पालई नबियां ने की रह गई गल इमामा दी। जिथे नबी भी नहीं बोलते इन्ना इमामा दी मैं किवें सुन लवा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी दी मजलिस अंदर बैठ के जेड़ी रब ने आसमाना तो तुरात नाज़िल फरमाई हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ऊपर, उस तुरात दा वर्का पकड़ के हजरत उमर पढ़ रहे सन, वैसे मुतालिया कर रहे सन। मेरे नबी दियां नजरां पै गईयां, आका दा चेहरा गुस्से दे नाल सुरख हो गया।
सहाबा ने दसिया उमर मेरे नबी नू गुस्सा पे आंदा है क्योंकि तुसी तुरात पढ़दे पे हो। हजरत उमर ने तुरात दा वर्का बंद चा कीता, हथ बन के मेरे नबी दे सामने बह गए। कहंदे ने महबूब सोना मैं ते वैसे तिलावत कर रहा सा, मैनू कोई जरूरत नहीं। आका तुसी आ गए हो, असी राजी हो गए। आका कुरान आ गया, सारियां जरूरतां पूरियां हो गईयां, किसे किताब दी लोड़ नहीं, किसे होर दी लोड़ नहीं। आका फरमांदे ने उमर गल सुन, तू ते तुरात पढ़दा पिया है, अगर ते साहिबे तुरात आप भी आ जावे, मूसा नबी आप भी आ जावे, तुसी मैनू छड़ के नबी मूसा दी गल सुनोगे, गुमराह हो जाओगे, हिदायत नहीं पा सकोगे। मेरे नबी दी गल दियां हुंदियां किसे गैर नबी दी गल भी मन्नी जा सकदी नहीं, मन्नी जा सकदी। किड्डा वड्डा जिगरा है तेरा, जदों तैनू हदीस दसिए तू कहना मेरे इमाम ने नहीं मन्या, मैं किवें मन्ना। तेरे इमाम सारे इकट्ठे करके मैं नबी दी जुत्ती तू वार देवां, उंदी जुत्तियों तो पग वारा, उंदी जुत्तियों तो पग वारा। पग दी गल कीए मैं ते सारा ही जग वारा। लोकी मुर्शिद फड़ दे छोटे, साडा छोटे नाल ते जोड़ नहीं। ए बे मुर्शदे ने, ए बे पीरे ने, मर गया मरदूद ना फात्या ना दरूद। तरह तरह दे तेनू मौलवियां ने जुमले सिखाए, तरह तरह दी तेरे दिल अंदर नफरत पैदा कीती है। अल्लाह दिया बंदिया मैं उस नबी दी गल कर रहा वां जेड़ा अक्सा दे अंदर मौजूद होवे। हजरत मूसा मुसल्ले ते नहीं आ सकदे, खलीलुल्लाह मुसल्ले ते नहीं आ सकदे, हजरत ईसा मुसल्ले ते नहीं आ सकदे। मैं उस मुर्शद दी गल कर रहा वां जेड़ा मुसल्ले ते खड़ा होवे। हजरत मूसा वर्गे पैगंबर भी हाथ बन के पीछे खड़े हुंदे ने, उस नबी दी गल कर रहा वां। अल्लाहु अकबर अल्लाह। एक आमद नावां दी गल्ले पैराजी होंदे ओ सुन सुन के, पानी पिए पुन के, मुर्शिद फड़िए चुन चुन के। लोकी मुर्शिद फड़ दे छोटे, साडा छोटे अनालत जोड़ नहीं। सानू मुर्शिद मिले आए कामिल, सानू होर किसे दी लोड़ नहीं। उस नबी दी गल कर रहा वां। वैसे भी तू नतारा करना होवे ते इंज कर लई, मेरी गल बच्चियां वास्ते नहीं, इन्हां नू उठण दिओ, वड्डे ते तवज्जो करके बैठो। थोड़ा चिर गल करांगा इंशाअल्लाह, लंबी गुफ्तगू नहीं करदा, एक नुक्ता समझा के गल खत्म करांगा। हशर दे मैदान अंदर नतारा हो जाएगा, महबूबा ते मरन तो बाद पता चलना है हुण किवें फैसला करिए। पढ़ बुखारी, मेरे पाक नबी फरमांदे ने सारियां उम्मतां जदों परेशान होणगियां, हज़रात 50,000 साल दा देने, 50,000 साल दा देने। हिसाब कदों होना है किसे नू पता, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद। साडी जिंदगी 50-60 साल दी है ते बंदे नू इंज लगदा है कितनियां मुदतां हो गईयां। पहले छोटे सां, वड्डे होए, लड़कपन आया, जवानी आई, बुढ़े होए, मुदतां हो गईयां 50-60 साल। अगर ओथे 500 साल रुकना पिया ते दसो की बनेगी। 50,000 साल दा देने, हिसाब कदों होना है
पता कोई नहीं किथे रुकना है, नंगी जमीन ते किथे रुकना है, बगैर साए तो सूरज 1.25 मील दे फासले ते पसीनियां दे नाल डुबे होए, पसीनियां दे नाल परे होए, कोई नहीं वारू बनदा जिंदन मानी दा, लगी है प्यास घुट मिलदा नहीं पानी दा, ओ सट दिता रोंदा बच्चा जमदियां मावां ने, बच्चे नू याद नाई किधर गई माइया, ए चिट्ठियां समानी अहमद सरवर नू आईया। इस मुश्किल हालात दे अंदर सारे लोग जमा हो के हजरत आदम कोल जान के, सुन बुखारी सुन मेरे नबी दा फरमान, मैं नबी दे एक जुमले तो सारी कायनात दियां किताबां ते गल्लां बातां कुर्बान करा। मेरे नबी दा फरमान सुन, कोई इत्थे दा नहीं ला सकदा, कोई गुमराह नहीं कर सकदा। असीं अल्लाह दे फजल दे नाल इन्हां छोटियां मोटियां दियां गल्लां नू दीन नहीं मन्निया, किसे इमाम दी गल दीन नहीं, किसे पीर दी गल दीन नहीं, किसे मौलवी दी गल दीन नहीं, भावें वहाबियां दा होवे भावें बरेलवियां दा होवे, जेड़ा भी मौलवी अपने कोलों दीन अंदर चप्पर लावे, अपने कोलों टांका लावे, अपने कोलों वादा करे, उनदी गल नू दीवार दे नाल मारने आ, असी दीन ओनू मन्निया है। जेड़ा जिब्राइल लैके मेरे नबी दे सीने ते आया, जेड़ा अल्लाह ने सोने नू दसया है, सुन सुन मेरे नबी दी गल, आका फरमांदे ने जदों सारे परेशान होणगे, सब तू पहला सारे जमा हो के किदे कोल जाणगे, हजरत आदम कोल। किदे कोल? सारियां दे प्यो बाप हजरत आदम। लोगां दा गुमान होएगा ए रब ने हत्थां नाल बनाया है, ए साडा प्यो भी है, शायद इनदी गल मन्नी जावे। हजरत आदम कहणगे अज रब दे नाल गल करन दी जुर्रत कर सकदा। मेरे नबी ने किसे छोटे वड्डे दा नाम लिया है, दसो ईमानदारी नाल। मौलवी लख झूठ मार लवे, जिवें मर्जी दा ला लवे, इंशाअल्लाह ए चोर ने ए फड़ी जाणगे, इन्हां नू मार पवेगी। डाकू ने ईमान दे डाकू, ओ जिन्ना चंद हजार पीछे अपना ईमान वेचया, ओ जिन्ना ने नबी दे दीन अंदर काटा वादा कीता, 2 नंबरी बेईमानी कीती, ओ आम डाकू माल दा डाकू है। जेड़ा मौलवी दीन अंदर 2 नंबरी करे, ओ ईमान दा डाकू वड्डा मुजरम है। पढ़ मेरे नबी दा फरमान ते 10 आवाम नू अपनी ईमानदारी दे नाल दस। ओ सारे जमा होके सारियां नू पीछे करके मेरे नबी ने किदा नाम लिया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। यार असी अकलमंद, अल्लाह ने सानू इंसान बनाया है, मौलवी क्यों साडे दिमागां ते चढ़ के बह गए ने? तुसी क्यों बिला वजह नारे मारदे हो? क्यों बिला वजह दाद देंदे हो? वो झूठ भी मारे तुसी फिर भी खुश हो, वो जिवें मर्जी गल बना दे, कहानी सुनावे तुसी फिर भी सुनी जांदे हो। अल्लाह ने तुहानू अकल शऊर नहीं दिता। हर बंदे ने अपनी कब्र जाके जवाब देना है, उथे अल्लाह दी कसम ये जवाब नहीं सुनिया जाएगा कि मैनू फलाने दस्या मैं तां इंज कीता। उथे अपना अपना दसना ही तू की करके आयो। उथे मौलवियां दा नाम लवेंगा ते निजात कोई नहीं मिलनी, बल्कि रब ने वो भी नाल लम्मे कर लेने, नाल तेनू भी लम्मिया कर लेना, बचना ही। ते अज तेरे कोल टाइम है, जेड़ा भी तेनू कुरान हदीस तू पासे दी गल दसे ओनू ठल के पुछी, ए जेड़ी गल दसी जाना क्या इंदी गल दीन है? उमरे फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज्जे तमत्तो तो मना फरमाया। एक शाम दे रहने वाले बंदे ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को पूछया, तुहाडे अब्बू जान कहंदे ने हज्जे तमत्तो नहीं करना, साडे नबी कहंदे ने करना है, तू उन्हां दा बेटा है, तू दस मन्निए के ना? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया सी कलमा नबी दा पढ़िया, उमर दा नहीं पढ़िया। जिथे नबी दी गल आ जावे अबू बकर सदीक दी नहीं मन्नी जांदी, उमर फारूक दी नहीं मन्नी जांदी। ओ कमलिया जिन्ना दी खाक इन्ना इंसाना सारे नालों आला ते अफजल है, जदों उन्हां दी नबी दे मुकाबले च नहीं मन्नी जांदी तो इन्हां मौलवियां दी मन के बैठे।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੂੰ, ਕੱਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਵਾਇਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਾਦਾ, ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਾਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰੇ, ਜੁਮਾ ਪੜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣਾ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ यूं पढ़िया, मैं फलाने को सुनिया, वो फलाने ने यूं फरमाया, उनकी गल नूं सट दे, दोबारा फिर उनके पीछे जुमा ना पढ़ी। गल होवे तो कुरान दी दलील होवे, हदीस दी दलील होवे, उनकी गल मनिया कर। कमला ते आप तू बनया जानते, पैसे तेरे खा गया, खाने तेरे खा गया, अपने बच्चे पाल गया, ढिड वड्डा कर गया, तेरे पल्ले की पा गया? तू नारे मारदा रह गया साडा सच्चा, साडा सच्चा, बस तू सच्चा ही लई फिर आ। कोई वहाबी किसे बरेलवी दे वली नूं मनदा है? दसो बोलो, सच्ची गल बोलो। ते कोई बरेलवी किसे वहाबियां दे वली नूं मनदा है? हुण आवाम नूं की पता वली कौन हुंदा? लड़ाया किन्ने? मैं तुहानूं पुछ लवां वली दियां की सिफतां हुंदियां ने? रब दे कुरान ने जिन्हों वली आख्या कोई बंदा सुनावेगा? आम आवाम विचों इला को पढ़िया हो? जदों पता ही नहीं, तुहानूं इनकार करना किन्ने दस्या कि फलाना दा वली नहीं हुंदा? इन्हां मौलवियां ने। मस्जिद हराम बैतुल्ला दे अंदर फजर दी नमाज है, मैं पिछली साफ विच सां, मेरे तो पिछे एक होर साफ सी, उहदे विच दो बंदियां ने फजर दी नमाज जमात नाल नहीं पढ़ी। सलाम फेरिया, मैनूं तो पता नहीं सी। उन्हां तो पिछली साफ जिहड़ी सी ना, उहदे विच दो शुरते जिहड़े मस्जिद दी सफाई करदे ने, मेरा ख्याल पाकिस्तान दे सन। उन्हां पुछया, क्योंकि जुबान तो समझ आया, उन्हां इन्हां नूं पुछया, दोवें इंडिया दे सन जिन्हां ने पढ़ी ने। उन्हें पूछा तुसीं नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? वो कहंदे आपको क्या तकलीफ है? ना तुसी नमाज नहीं पढ़ी, मस्जिद तुसी चल के आए हो अपने हॉस्टल विचों नमाज पढ़ने वास्ते, जमात क्यों नहीं पढ़ी? आ सामने बैतुल्ला में जिन्ना तो बाहरला दरवाजा इन्नी दूर फजर दी नमाज जिते फरिश्ते उतरदे, नूर उतरदा, रहमत उतरदी, बैतुल्ला आए खड़े पढ़ी क्यों? कहंदा इहदे पिछे साडी हुंदी ने, इहदे पिछे साडी हुंदी ने। ये फतूर किन्ने भरिया दिमाग विच? मौलवियां ने। ये गुस्ताख ने, ये बेअदब ने, इन्हां पिछे नहीं हुंदी। अल्लाह इन्हां दा खात्मा करे, फलां करे, यूं करे। शबरात दा मौका आया, पैसे ले आओ मसीत वास्ते, ले आओ ले आओ ले आओ पैसे ले आओ। मेराज आ गई, ले आओ ले आओ पैसे ले आओ। फलाना मर गया, ले आओ पैसे। जम पिया, ले आओ पैसे। कोई मौका है जिंदे विच मौलवी रोटी ना पाई हो? ते देंदा कौन तुसी? खुआंदे कौन तुसी? लुटींदे कौन जे तुसी? दलील पूछा कर सोनिया, नबी दी जिंदगी च मौका को नहीं आया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटियां फौत नहीं होईयां, आप दे यार फौत नहीं होए, आप दे सहाबा दी वफात नहीं होई। मेरे नबी ने की कीता? सानू दलील दे। मैं किसे मसलक दी गल नहीं करदा, अल्लाह दी इज्जत दी कसम बड़ी ईमानदारी दे नाल मैं समझना वा, मेरे ते जरूरी है, मेरे ते फर्ज है। तुसी अपना टाइम कढ के बैठे हो, मेरे भराओ, तुसी वड्डे हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो। मैं वो गल करां जिहड़ी कुरान और सुन्नत तो साबित है, जिहड़ी मेरी ते तेरे फायदे दी। मैं किसे दे रख रखाव नहीं कर रहा, ना किसे मसलक दी, ना फिरके दी, किसे दी दावत नहीं दे रहा। जेड़ा भी झूठ बोले तुहाडा काम ओनू पुछना। जदों मिंबर तो मौलवी थल्ले उतरे जुमे तो बाद पूरा 1.5 घंटा कई लांदे ने, 1.5 घंटा 2 घंटे भी हो जांदे ने। ओनू पुछ यार असीं हफ्ते बाद आने आ मसीत अंदर, पूरे 2 घंटे तेनू बह के सुनने आ, अज जी पूरे जुमे च बयान किया, इनका कोई कुरान हदीस विच हवाला भी मौजूद है कि नहीं? वो पुछ लवो तो कोई बदतमीजी तो नहीं पूछोगे? वैसे इन्नी जुरत करोगे? चंदा तुहाडा, पैसे तुहाडे, रोटियां तुहाडियां, जगह तुसी बना के दित्ती, उन्होंने रखिया, सजाया, पवाया, इज्जत की, तकरीम की, जो उन्होंने कोल हवाला पुछ लो तो बेअदबी तो नहीं? जे पूछ लिए तो कहते बह जा, तू बेअदब है, तू गुस्ताख है, तेन पता नहीं मौलवी नाल गल किवें करी दी, पहले मेरे जिन्ना पढ़ के आला भी क्यों? असीं तेरे जिन्ना पढ़ के आंदे ते तैनूं ठलना सी इत्थे, तैनूं इत्थे तां बिठाया मौलवी साहब, असीं तेरे जिन्ना नहीं पढ़े। मियां तू कुरान सुन्नत पढ़िया, सानूं दे हवाले, सानूं साडा रोले मुका। वाबी की हुंदा, तो सुन्नी की हुंदा, तो देवबंदी की हुंदा, बरेलवी की हुंदा? तू सानूं एक उम्मत बना, सानूं दस साडा नबी आए, उन्हें आ फरमाया, कुरान ने आ दस, रोला मुका। जदों अपने अपने बाबियां नूं सच्चा कहोगे, अपने अपने मौलवियां नूं सच्चा कहोगे, वो झूठ भी मारे तो उहदे ते सुभान अल्लाह कहोगे, तो बेड़े गरक ही होणगे। तो लिहाजा मुहतरम भाइयों, कोई भी बात होवे, सानू बात अल्लाह ते अल्लाह दी रसूल ते अगे किसी दी बात, ओ बोलो ते सही,
اللہ تے اللہ دے رسول تے کسے دی بات حشر دے میدان اندر سارے لوگ کٹھے ہو کے کندے کو جان کے سب تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تسی رب دے نبی ہو سفارش کرو. حضرت آدم کہن گے اج میں سفارش نہیں کر سکتا. سارے نبی کو جواب دین کے نفسی نفسی. جدوں ہر کوئی ڈولے گا اوتھے بس تیرے لئی ایک سونا ہی بولے گا. حشر دے میدان اندر اگر کوئی کم آئے گا تو میرا سونا نبی کم آئے گا. میرے پاک نبی دے کول سارے آن گے. آقا علیہ السلام فرمان گے میں مقام محمود تے جاواں گا اوتھے جا کے سجدہ کراں گا. اللہ فرمان گے ارفع رأسک سل توتا وشفا تو شفا. او میرا سونا نبی ہن اپنا سر سجدوں چال ہے. جیڑی جیڑی سفارش کریں گا میں تیری قبول کر لواں گا تے جیڑا تو سوال کریں گا تینوں عطا کر دیتا جائے گا. دنیا تے بھی سجدے میرے نبی نے کیتے نے تیری تے میری خاطر اوتھے بھی سجدہ ہوئے گا تیری تے میری خاطر. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ. گالیاں سن کے بھی مسکراندا گیا. اللہ اللہ او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی رووے کلا جا کہ غاراں دے وچ غم ڈاڈا. امت دسی پیر نو اے غم ڈاڈا امت دسی پیر نو ساری عمرائی رب نو مناندا رہیا. اللہ اللہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے. او ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا ہے. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے. اور جدوں کل نبیاں نے نا کرنی جدوں کل نبیاں نے نا کرنی کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی. ادوں سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا ہے. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ہے. میں آخری جملہ پڑھن لگیا تے گل ختم ہوگی. دعا کریے میں منیا ہے جنت بہوں سونی میں منیا ہے جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج ہونا ہے جس دن اس وچ میرے آقا نے سن یاراں ڈیرا لا لینا. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. اللہ کو دعا ہے جو سنا سنایا عملی توفیق عطا. اینا سونا رب سونے نو بنایا
इन्ना सोना रब सोने नू बनाया कि सोनियां दे मान टुट गए। सोने वर्गा नहीं नहीं सोने वर्गा नहीं जग ते कोई आया ते सोनियां दे मान टुट गए। मुड़ मुड़ चन्न वेखे आमिना दी गलीए तेरे नालू सोनी चन्ना ओदे पैर दी तलीए। ओ जदों चन्न ने तकाया थोड़ा जिन्ना शर्माया फिर तारियां नू बुलाया। जदों तारियां झुरमट पाया उदों सारे आने गाया कि सोनियां दे मान टुट गए। इन्ना सोना रब सोने नू बनाया कि सोनियां दे मान टुट गए। काबे उते चढ़ के अजान सुनाइए काबे उते चढ़ के अजान सुनाइए। कोले आत लेट के भी देंदर दुहाइए। और जदों हबशीनो सीने सोने लाया ते सोनियां दे मान टुट गए। इन्ना सोना रब सोने नू बनाया कि सोनियां दे मान टुट गए। रहमत दे मोतियां नू देंदा जे ओ रोल सोना रब जदों खुदे आखे बोल सोना। रहमत दे मोतियां नू देंदा जे ओ रोल सोना रब जदों खुदे आखे बोल सोना। रब जदों खुदे आखे बोल सोना। रात मेराज दी रब ने बुलाया है सत्ता आसमानां ताईं सैर कराया है। ते की आख्या है छड़ के जमीन आ जा छड़ के जमीन आ जा अरशां दे कोल सोना। रब जदों खुदे आखे बोल सोना। कोलियां ते लेट के हबशीए हसया आका वल वेख के एक राज दसया। की आख्या है अंगारे भी गुलाब ने जे अंगारे भी गुलाब ने जे तूं मेरे कोल सोना। रब जदों खुदे आखे बोल सोना। रहमत दे मोतियां नू देंदा जे ओ रोल सोना रब जदों खुदे आखे बोल सोना। मैनू कोई मसला नहीं भावें सारी रात लगे रहो मेरा रोज़ दा काम है थकन वाली गल कोई नहीं। मैं तुहाडे मूहां नू वेखदा पिया कोई बंदे बाहर आ रहे जा रहे मैनू लगदा है तुहाडे वैसे 11 वजे ने तुहाडे 12 वजे ने गल इत्थे खत्म करिए फिर कदे आए ते अल्लाह 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 खैर। अच्छा मक्के विच एक सोना आया रब दी बोली बोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदी नहीं डोलदा। मक्के विच एक सोना आया रब दी बोली बोलदा
जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदी नहीं डोलदा ओदे रुतबे हैं निराले ओ नहीं वेंदा गोरे काले ओदे रुतबे हैं निराले ओ नहीं वेंदा गोरे काले ओ रंगां दी तकड़ी अंदर नहीं किसे नू तोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदी नहीं डोलदा नशरा सीना वज़ुहा चेहरा वल्लैल ज़ुल्फ़ा वरफ़ाना सेरा जद भी बोले सोना माही जद भी बोले सोना माही हीरे मोती रोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदी नहीं डोलदा मक्के विच एक सोना आया हो रब दी बोली बोलदा जेड़ा ओदे लड़ लग जावे ओ कदी नहीं डोलदा ते दूसरा तर्जमा में ज करया करना जेड़े ओदे लड़ लग गए ने ओ पार लग गए ने ओ जेड़े ओदे लड़ लग गए ने ओ पार लग गए ने बिलाल आया सी ठुड्डे खांदा बिलाल आया सी मारा खांदा बिलाल आया सी बकरियां चरांदा बिलाल आया सी झिड़का खांदा बिलाल आया सी विकदा वकांदा मेरे नबी दे लड़ लगे आए बिलाल गुलाम नहीं रहा बिलाल सरदार बन गया हजरत बिलाल हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाया करदे सन सैयदी बिलाल सैयदना बिलाल ओ लोगो बिलाल गुलाम नहीं रहा बिलाल मेरा सरदार बन गया बिलाल मेरा सरदार लगदा है काला रंग ते खबशे दे रहन वाला कीता प्यार बिलाल ने दिल ला के काफिर कैन बिलाल नो छड़ कलमा पत्थर मार दे पैरां विच किल ला के ते बिलाल आखे मैं कलमा नहीं छड़ना तुसी वेख लो अपना टिल ला के ते रब हुसन बिलाल दा बंड छड़े आए हर सोनी सूरत ते तिल लाके कौन बिलाल अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद बेमिसाल बोलिया कोलिया ते लेट के बिलाल बोलिया अल्लाहु अल्लाहु अहद बेमिसाल बोलिया कोलिया ते लेट के बिलाल बोलिया कंडिया ते लेट के बिलाल बोलिया थक गए ने जदों सब जोर आजमा के थक गए ने जदों सब जोर आजमा के बेख दिन खबश नो अग ते लिटा के बेख दिन खबश नो अग ते लिटा के बुझ गए अंगारे हाँ हाँ बुझ गए अंगारे नहीं ईमान डोलिया कोलिया ते लेट के बिलाल बोलिया
کنڈیاں تے لیٹ کے بلال بولیا مارا پیا خامدہ او مدنی دا یارے حبشہ دا رہن والا کنا وفادارے ذرہ بھی نہیں ویکھ لو ملال بولیا کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا کنڈیاں تے لیٹ کے بلال بولیا شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ سانو اے ہو جے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جیڑا توڑ دے وے شریعت دیاں حداں سانو اے ہو جے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں او میاں دل ہووے او میاں دل ہووے بلال دے دل ورگا میرے رب نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں خدا جے دیوے توفیق بندیا جہان سارا تو پھر لے جا کے ہزارہ ملسن اذان والے ہزارہ ملسن اذان والے بلال ورگی اذان ملسی بلال ورگی اذان ملسی حبشوں آئی شان تک لے بڑے بڑے سرخ چہریاں والے بڑے بڑے سونے چہریاں والے اللہ دا قرآن کہندا تبت یادا ابی لہب وتب جہنم چلا گیا ابو لہب بڑا سونا سی لاٹا ماردا چہرہ سی نہ او روپ ویکھدا اے نہ او رنگ ویکھدا اے نہ او روپ ویکھدا اے نہ او رنگ ویکھدا اے میرا مولا تے آقا دا سنگ ویکھدا اے رب چہرے نہیں ویکھدا رب قوم قبیلہ نہیں ویکھدا برادری نہیں ویکھدا رب دل ویکھدا اے بلال دا رنگ کالا سی بلال دا دل نورانی سی اللہ نے اپنا رنگ چڑھا چھڑیا صبغت اللہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ لوگو بلال تے رب نے اپنا رنگ چڑھا چھڑیا ٹردا زمین تے وے چلدا زمین تے وے بلال دے قدماں دا کھڑاک جنت دیاں حوراں پیاں سن دیاں نے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلدا کون اے ہور پیا ٹردا اے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹردا اے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئے لوگ کہندے کالا رنگ سونا نہیں ہوندا اے ساریاں مورتاں رب دیاں بنائیاں اے ساریاں صورتاں رب دیاں بنائیاں اے سارے رنگ بھی رب نے بنائے نے ان دی اپنی تخلیق و مصور او خالق کے سانو بنان والا کوئی رنگ ماڑا نہیں ہوندا چنگا نہیں ہوندا اللہ فرماندے نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم او لوگو تقوی دا رنگ رب نو سونا لگدا ہے اے شکلاں دا رنگ رب نو کوئی معنی نہیں رکھدا اللہ اکبر لوگ کہندے کالا رنگ سونا نہیں ہوندا میں کہیا آؤ تانوں وکھاواں کالے رنگ وچ کنی کشش ہے کالے رنگ وچ کنا جمال ہے کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک
आए ओ जिसने सोना बिलाल तक आए ओ जिदे इंतजार हूरा जन्नत दियां कर दियां ने जिंदा खड़ाक हूरा सुन दियां ने दस मेरे बिलाल दी शान नू कौन पा सकदा है आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए होर पिया तुरदा ए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया ते मैं अपने तसव्वुर दे अंदर एक कलाम लिखिया है ते मैं हजरत बिलाल दी अजान नो जन्नत दे अंदर लिखिया है तवज्जो करी मैं सोचना वां जन्नतियां दी कैसी कैसी शान होसी कोई हम दो सना पे करसी ते कोई पढ़दा कुरान होसी जन्नत दे अंदर कोई जन्नती कुरान पढ़ेगा कोई जन्नती जिक्र करेगा कोई जन्नती जन्नत दे मजे लुटेगा मौजा बहारा लुटेगा ओथे मैं गल लिखी है मैं सोचना वां जन्नतियां दी कैसी कैसी शान होसी कोई हम दो सना पे करसी ते कोई पढ़दा कुरान होसी ओ वेला कैसा अजीब होना बिलाल दी जद अजान होसी आका पुछ दे जन्नत दे अंदर चलदा कौन ए होर पे टुरदा ए ओ जमीन उते जन्नतां दे विच शोर पिया जन्नत सारे जाना चाहते हो दुआ करो अल्लाह सारे जिन्ने भी तुहाडे आसे पासे आंढ गवांढ बरेलवी ने वाबी ने देवबंदी ने शिया ने अल्लाह सारियां नू जन्नत जावन दे काबिल करके जन्नत दा दाखला ता फरमाए ओ यार जन्नत अंदर साडी किसे ने जगह मल ते नहीं लैनी दुआ करया कर अगर तू जन्नती समझना है अपने आप नू ते फिर रो के दुआ करया कर या अल्लाह मेरा महल्ले वाला पिंड वाला फलाना बंदा ये भी ते जन्नत च जाना चाहिए की हो गया तेरी जन्नत छोटी ते नहीं बड़ी वड्डी जन्नत है बड़ी वड्डी जन्नत है दुआ करया कर इस उम्मत दे सारे जितने भी कलमा पढ़ने वाले अल्लाह सारियां नू जमा फरमाए आ किड्डियां सोहणियां शक्लां सूरतां किन्ने हुस्न वाले ओ किन्नियां जवानियां वाले नौजवान ने जहन्नम अंदर सड़दे गवारा नहीं चंगे नहीं लगदे दुआ कर अल्लाह सारियां नू जन्नत दा दाखला नसीब फरमाए और एक सच्ची गल तैनू दसदा जावां भावें कोई देवबंदी है हनफी बरेलवी वाबी हर बंदा नबी तू फिदा है हर बंदा नबी तू जान फिदा करदा है हर बंदा नबी नू अपनी जान तू प्यारा समझदा है आ मौलवियां दे रौले ना होवन ते हर बंदा नबी नाल प्यार करदा है ते मैं सच्चे दिल नाल दुआ करना वा या अल्लाह जेड़ा भी तेरे नबी नाल मुहब्बत करदा है उस बंदे नू अपने नबी वाला अकीदा भी दे रस्ता भी अता फरमा ते जन्नत दे अंदर बहारा होणगियां जन्नत दे अंदर तरह तरह दे मेवे लज़्ज़तां बहारा जन्नत दे अंदर बड़ियां मौजां दुध शहद दियां नहरां चलदियां होणगियां चश्मे उबलदे होणगे सुराइयां परियां होणगियां जाम छलकदे होणगे सोने दे पलंग लगे होणगे रेशम दे तकिए सज्जे होणगे हूरा नाल बैठियां होणगियां गिलमान नौकर फिरदे होणगे फरिश्तियां दा सलाम होएगा अल्लाह दा दीदार होएगा ओ जन्नत जी दे विच हमेशा जवानी
ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, जिदे विच मछली दी पहली मेहमानी। ओ जन्नत जिदे विच जमुर दी जमीना, जमीना ते बिछियां सबज रंग कलीना, कलीना ते रेशम दे तकिए लगे ने, बड़ी ऐशो इशरत दे दरिया वगे ने। जिदे विच सोने ते चांदी दे बर्तन, ओ बर्तन नसीबा वाले लोग बर्तन। ना अंदाजा जन्नत दा कदी ला सकोगे, केड़ी केड़ी नेमत नू झुठला सकोगे। उस जन्नत दे अंदर जन्नतियां नू जन्नत भुल जाएगी जदों रब दा दीदार करनगे। जन्नत नू बनान वाले नू जदों लोग वेखणगे, और रब आप किन्ना सोहना होएगा जिन्हें यूसुफ वर्गे सोने बनाए। जिस यूसुफ नू वेख के मिस्र दियां बीबियां अपनियां उंगलां कट बैठियां, अपने दिमाग खराब कर बैठियां। और रब आप किन्ना सोहना होएगा जिसने हुसन नू बनाया है, जेड़ा हुसन दा आप खालक है। और रब आप किन्ना हुसीन होएगा जिस रब ने हूरां वर्गे शाहकार बनाए ने, जिस रब ने आमना दे लाल वर्गा सोना बनाया है। और रब आप किन्ना सोना होएगा। हजरात मिस्र दियां बीबियां ने मिस्र अंदर जनाबे यूसुफ नू तकिया, यकूब नबी दा बाल तकिया, यकूब नबी दा लाल तकिया, अपनियां उंगलां कट बैठियां। मिस्र अंदर हुस्ने यूसुफ वेख के उन्हां ने उंगलां कटियां ने, जिन्ना मेरा सोना तकिया है उन्हां उंगलां नहीं कटियां, उन्हां ने जाना वार सुटियां। जिन्ना तके आई हुसन मुहम्मद दा, ओए उन्ना अपना आप लुटा छड़िया। अल्लाह दे के जमाल मुहम्मद नू सारे जग तू हसीन बना छड़िया। ओ जावां सदके जावां सदके जावां सदके मैं हुस्न मुहम्मद तू, जिन्ने शम्सो कमर शर्मा छड़िया। बाबा बुलियां ने मेरी जनाब दिया, जिमें पत्तियां ने सुरख गुलाब दिया। ओ सोने बुलियां खोलियां जिस वेले, हर पासे चानन ला छड़िया। अल्लाह दे के जमाल मुहम्मद नू सारे जग तो हसीन बना छड़िया। मैं सदके नूरानी दंद सन, जिवें मोती डब्बी विच बंद सन। मैं सदके नूरानी दंद सन, जिवें मोती डब्बी विच बंद सन। थोड़ा जिहा हासा आ गया, हर पास चानन ला गया। कोई चेहरे नू तलवार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे, कोई तलवार दी धार कहे, कोई बदर दा लश्कार कहे। मैं चन कहा ते इंसाफ नहीं, चन दा ते चेहरा साफ नहीं। चन आप भुखाई दीद दा, पज ला के आंदा ईद दा। इत्थे चन नू पुछदा कौन है, सूरज दी नीवी धौने। इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं, कोई उच्ची लैंदा सा नहीं। ओ जा पुछ ले, जा पुछ ले हबशी बेलाल नू, जै डिठाई आमिना दे लाल नू।
میرا خیال میں ساری رات لگیا رواں نعتاں نہیں مکنیاں شیر نہیں مکنے کیونکہ سانو کسے کو لین نہیں جانا پینا آپے بنا تے پڑھ سکنے ہاں لیکن تہاڈا ٹائم بڑا قیمتی ہے تے میں بھی لمبا سفر کرنا ہے 1.5 گھنٹہ ہونا ٹائم سے خراب شاباش ہے ٹھیک ہے ویسے بھی پتہ ہی نہ لگے کنی دیر لنگ تسی ارادہ کر کے بیٹھے سی 15-20 منٹ دا 1 گھنٹہ تے 15-20 منٹ ہو گئے بس کریے کہ چلیے یہ آخری انشاءاللہ اس بات نہیں اللہ تعالیٰ اچھا نعت کہڑی لک جان دے بس کہنا رہن دیا جی لک جان دے ویخ کے صورت تیری او چن تارے لک جان دے لک جان دے ویخ کے صورت تیری او چن تارے لک جان دے او چن تارے لک جان دے اے سارے دا سارا جہانے تیرے نام یوں تو قربانے تیرے نام یوں تو قربانے رنگ جتنے پیار دیکھن سارے او تیرے یوں تے مک جاندے اور رنگ جتنے پیار دیکھن سارے او تیرے اُتے مک جاندے پتہ زندگی دا جھٹ کوئی نہیں پتہ زندگی دا جھٹ کوئی نہیں جتھے سونا قدم رکھے تھا جنت تو گھٹ کوئی نہیں دعویٰ یار دیوانے دا جوڑ وخا مینوں جوڑ وخا مینوں حسنین دے نانے دا جوڑ وخا مینوں حسنین دے نانے دا حسنین دے نانے دا ان دی شان ہے بلے بلے ان دی شان ہے بلے بلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے تھلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے تھلے جدوں دن حشر دیاوے گا جدوں دن حشر دیاوے گا اپنے حوض دیو اپنے حوض دیو سانو پانی پلاوے گا لک جان دے ویخ کے صورت تیری او چن تارے لک جان دے میں کتاباں وچ پڑھیا اے جگ نور نور ہویا جگ نور نور ہویا چن آمنہ دا چڑھے آئے لک جان دے ویخ کے صورت تیری او چن تارے لک جان دے اس بندے دی ڈیمانڈ جدو دوبارہ آواں گے پھر انہیں تسی دوبارہ سدنا ہی نہیں میں نے بھی پتا میں بھی روز ایو کام ہی کرنا میں مولوی ہوں تھوڑا ذہن ایک باری نچوڑ لو دوبارہ پھر کدے